Sunote le pam taba TV gatba et postane woto wende na wenle mananere contre runda tenewang tenandika kibay sombe ne more en tasien et pakada da runda kibaya ne Burkina Faso central syndical la lamba si ya pasaka tiral sulawa sula kason centrale certaba ne gournema ya jewe kiwla sampiga la waisun lore lapkin ba certaba ndikla sam kataka antumne tabas ne intilibli tabton wazindi tikostaton pam pidisgu basro ya jewe kiwla sampisi la tambo la ptigisga para kulimse la kulimsa para lor pole central syndical la tawol soba wulidam tib sul pays noro bala sosda la cause de butoto le son côté na tigona la pizza papa amtenena pam pizzuye et pam da venom sin woto ne Fatimata Nikiama la ami Valiant ya nevnis sun winigidi absun panwanga la sin kenseptoro sekam go ne ran liban papa sakero sulo buto tori simbana so wana mpaka kwilimsa rasmanu tori susra sizindi pasakero sulo buto to taw daman liban passe go ne ra adabsun wayita pasakero sulo buto tori winigam batibsun panome ni tumda so wamba soto wayi san ya ne pasakero sulo wa taw damba abwinigame tibum ninga sinkite tibam sun panomo ya kende ni le kunis ba go ne ra sindike antas bamba kende ni bam ko da wenwa apol kabore ya onesella sebgun kasanga ton sunu pano ya ham patron fa ti ton yala fa pita la pipiwa aston sera ton ziname na nyehe dama na wana ti ding patron mana depuis 2015 2016 2017 adnama na mati 2021 ouais l'abzini yele il sera pour avec la petite augmentation de salaire ti septembre on a les branches à table il y a mis smigre à 30 000 et quelques moi hawa ton il a tout mantita 60 000 Bumba fatwen wazem same tibala sula yiba larmataba andikna kendri sonskanga pora sina yile tipasa kira sulo mesuri tongo yinoro nimbama kelangara lohorma onwini tibna kellame nidibanga tigohonera meng tonge bangrab ni sabam sandata lab tongo lokwe bam kohoda na kendri edkelen kelga apol kaburi la fam ngoma abelam ti ton ngoma ya sida la bam na gesame apana man buninga ti septembre de ton certaba inyese ton da yedane patron vie la me ti bam na man buninga to modre de ton certaba inye ti zemse parce que ton yelam ti pourquoi ton nous avons bon panon emploi da bayela c'est-à-dire ton gouvernement ha yele prix do ha été dunna am souda no compte la ligidi 5 francs absent le bonwa ampleur d'abikni la tondo tibam na ko tamba nasi ya len panom tondo suskanga sulayi basamma na san wa parada kwilimsa go ne ran winiga meti bamme kellame nanti panga ntongol loke pasakero sulo buto tole ko horkenba nimbuide fayil sunu ringa Edanganga Padarma Santi Nantim sa Côte d'Ivoire Soa, traité d'amitié et de coopération Burkina Côte d'Ivoire, bangete apaka kulimse sibira sondore ya Côte d'Ivoire Soa Abidjan, wilgameti ya 2008 ayumde, la temsa yiba nya yamas na ilen tonre, impactaba antum temsa yiba tonra an yidigi bumzanga, abnem wilgame tonre andi monor anentaba de leptigis kasanga anora wain soba sampaka kulimse ay bum sanan son etepsen da gome tisga ni soba ganatu moa apton wange sun to mentek zininga alebna ya saban meteton re an lugula suli sinangese to matem si basanga nae nantum teng fa point absen nan to taton re yito la pa me pizgu sun kenende me wilgameti ya temsa yiba teng fa premier ministre nan lui sur la tawle Côte d'Ivoire ya Patrick Achi la Burkina Faso yabna tara sayane Christophe Joseph Marie Dabiri nan lui sulkong porwa itebe inkela wildi sinketa kenne Côte d'Ivoire sora ti nanda ti certaba papaka akulimse tala tigsa butoto le temsa ni muisna taba antome alasma yibo saptoma bangbeda narame nankon libre tabas na intito mobs nangana atonko wana yidigri ankon temsa yiba nembuidu
atem si bane mbuy de meton way andi mono nentaba il pamda ptiga swante para kulimsi Burkina Faso bi koy ngab son boneti expert la sinya Kevin Bationo son compte Venam gomda falande la Bénédicte Zambelimo libre ne molon pitnedo. Nous sommes parvenus à un certain nombre de conclusions. Yeli sandab zugubasro si agomzira santo inquiété te Burkina Faso ne Côte-d'Ivoire pakantara kelen keng tawre yinoro bala lilam ti wili bala ti temse yibana nam saboton na je on contasa ne taramsi sen wilidi ti pakantara na kelen keng tawre del tigul kan aboton bonde ti taka aya bum sinaya sababu tab tonre dina kin rubutu to sanda andalike sina yelen te pakantara tonre yinora tonre keng tawre le me abum sunan kite ti temse yibe boton le kelen keng tawre ni zodninga absanda singan taranti ya no sina yelen me ti timse yibe boton ni mbuidu ton pam nafa ni ka fane tonen mamse expert gomduro o yim lab goma so point don kine wala tout sa pakri Côte-d'Ivoire ne Burkina Faso aralam ti wuli batti paton andik no zikangi ton vaida mengesa ne gomduro wa taram sa tato tuning la ton me compte sa ya ne nakinde bu to represent indik me to miam yakan ning sa nandika beton ri sombo del ton expert damba fangil ke peso ka Burkina Faso ne Côte d'Ivoire ton yanda mete zulu sanaba an lagambe sinkine wala tout sa na liberum paka rin so ti ton melik nore anta san ya ne taw damba sana yelente bamme gesam balan wersi antoron ges tout sa pakal yelle tout sa pakra boton la bum sunan kite ti temsa yibe boton la alje katon yang ken tawle del aya bum sun tariondo la sangom alje kayelle nimbu de men la pipi pam nafa Premier bénéficiaire. Azuma sunlore jewe kiwula sama pisi ila tambo warasak ninga sumbonde ti gongoa la vmanda ba poruma sumbonde ti sinelu batal seka ya pipi tigri la auto sen tikidi blamnisi samanda ba poruma passé lamnisi samanda ba nusto masin kene poruma tigisga natwa yi bella viendra absumbonde ti scénario lamba sin kene ndeme ya tarsa sinayin tipton re on comptaba yamdamba la blip taba ti tumna ling pam ziri Burkina Faso ka la zamanzenga bumzang sintoida Afrique mindik sunlite la tumnora bangeti ya l'armtal sul sakde Faso scénario en passé sané Faso seno en passé Burkina Faso ministre ninga singeta kurumda la gilingé sil solama sun lugul kolro ninga nanya gazda kurumda wengoa la tonya an lugul sané tumkanga asma tam ton la na wole et pam da venom sili woto tigla siya sobane ami valia Tongkanga pipi vukab sen vigilgis na yilin ti neba tongon bange nemni siba sin kense de toro teatla le sinma wana king tor weng wa sambonde kwe ga tigrasma wa sampaka kulimis alzumarari Burkina galon tenga pokana wa arabia tongon song sa ini nemni se sen vigilib tumna ti nimbuida sembe Burkina Faso kanu wa tongon bang nemni se sin kense de toro sinma weng wala teatra tumo buto tole Burkina Faso kane en lima passe Afrika tems buto to pusi aseidu ilbu yara sma wa tol soba ba ton me yaka yama na man Faso senwa parce que ton tasa meti ton touma théâtre pour moi ne ba kanet ton sommeil et puis ton dans seram donc ton sera yilinti ne ba bank ton na itoro ti ton jindi se metaba et tina na tab ti hana taba e non kenra na yidning yen nan ken yewane Faso seno pakra Tumda sinzindi je wa kiwa rasim pisi la tambanze kantara rasim pisi la nuwa atumbu totore lablarman tume sina yilenti nimbui de fa yili torombange ne ni sasin kense de toro sinima wa la théâtre tumo bu toto na keng torwe ngwa la nebson kumbanga sonde la si wa kense toro na torombange tum kainsa wa et kelen kelra seidu ilbudo onna sega tabra mataba en sonse tumna wenge en sonse tuma na keng torweng après son skanga asma taba zabar fa ne bana non na bon hane ba to wat ziwa megete te da tum nan tum sura zuga la ben la kelen pour yaksa barakuso ti bamme sak la yel kanga tum kanga tuma Itsanantin yamba tunkanga pipi vukab sen vigilgis na yilenti neba tongon bange nebni se sin kense de toro teatra le sinima wana keng torwe ngwa absen bon kwe tirasma wa adia larmental sukul lubsen bonde ti Faso senowa mana Faso senowa metsanantin yamba adia lande mille yumde le vigilga le nebsen tarbang minim totol sin kende ne teatra le sinima wenge
la sẽn lagem taaba n vigli tʋʋm kãngã wã. barka nan tim sa tãngã masã la baraza yiib n soaba n tʋd yãmb tɩ zoe kiug la sẽn pisi la nu ya zaamendara n dũni zãng yalasda laar kõngo n zabd ne koomã sẽn dɩ tɩ neba sẽn kẽnd n dẽ yaa lagem n ta y sula sẽn yab rãmb ninsi sẽn fãagdb neba koomã sẽn watat n dɩba wakatse n maan tigs-kãngã nan tẽeg raara la wilgi manesem dãmba sẽn tõe n tiki n tõoge n zab ne koomã sẽn dɩt neba wilgame tɩ yʋʋmd pʋgẽ n dũni zãnga yaa neb sõnama neb tʋ sẽn yib la koomã rɩtã sẽn na yel n tõog n zab ne dẽnda b yãka yam na n kõ nin pulgri wẽn wẽn tɩ la b tõe n maan tõog fãa ned sẽn be tʋʋg pʋgẽ maooda koomda tõog n dɩa d paamda vẽnemã ne Mikael Tugui la Berenze Zambelongo. Sã n yaa ne Organisation mondiale de la santé koɛɛkoɛɛga OMS rãmba a wilgame tɩ yʋʋm tʋ la piila wa yaa sẽn loogre neb sẽn na n tar neb tʋs pisi la a tãabo la koomã rɩa bũmb me sẽn wilgdi tɩ koomã sẽn dɩt nebã woto yaa zu-lɛɛg n kõ nin-buiidã fãa gil kɛpe la Burkina Faso kaanre koomã sẽn dɩt nebã yaa bũmb sẽn tar yãngr n paasdẽ dẽ ne kẽnd buud-to-to la b tõe n dɩke n tõog n gɩdg yel-kãngã rẽ so tɩ kʋl-yẽedb sʋll sẽn be Burkina Faso kaanre a na n bool kiba kɩtba tãng n baraasẽ wã na n tõog n wilga tagem sã sẽn yaa to-to la bũmb ning me sẽn kɩte tɩ bãmb kẽesd b toogã la b zẽgs koes buud-to-toore n taas nin-buiidã tɩ b maan gũusgu t'a yaa bũmb sẽn yaa zu-lɛɛga a Alidu Dulkom yaa kʋl-yẽeda sẽn la woto saagã sãn sɩng niibu yãmb mikdame tɩ ko-soɛ bee wʋsgo baraas rãmb beeme wãnkat ninga yãmb sã n gese tõnd baraas rãmba koglgã pa tolg n yaa vẽeneg zãng ye bãensã pa gubga sek ye donc neb n ming tõog n lʋɩ wa kooma baa zaab menga biig n lʋɩka pa tõog n fãaga ye donc tõnd n maan dũnã wã yaa na yʋm tɩ nebã bãng tɩ zu-loɛɛ ned sã wa tar zu-loɛɛ koom pʋga a tara na-kẽndre n sõm n fãaga soaba donc yi-beoogã yaa sẽn na yɩl n saglg nebã wʋsgo tɩ b gũusb menga ne koomã bad yaa sẽn wãnkat la population wã tɩ b ges b koamba yelle la b sagl koamba wʋsgo tɩ b ra kẽnd koomã sẽn waoogẽ wã ye nin-buiidã sã n sõm n gũusb menga a lidu kell n kẽngã taoor n wilgi tɩ sã n wa tɩ zĩ-kãmb tɩ koom dat n dɩɩs neda tɩ fo wã pa mi fo sẽn na n maanega tagmã uu toor-toor n be tɩ nika fãa tõe n dɩk na-kẽnd kãngã n tõog n fãaga soaba d kell n kelgba pipi yãmb sã n mik tɩ yãmb tõeme n pa kẽ koom wã n fãaga soaba yãmb eseeda n pa yĩngã yaa rao la yãmb tara yaa wĩig la yãmb tara yãmb tõnd loaba a soaba a soab me tõog n gãde tɩ voa n yiisi sãn mikame t'a zãrame tɩ yãmb pa mi koomã yãmb pa sõm n wa kẽ yãmb boonda wa neb n tõe n mi koomã sõma tɩ b wa kẽ n sõng yãmba yãmb sã n mi koomã sõmame yãmb tõeame n kẽ n kẽngẽ n tog n fãaga soaba la yãmb gũusi meng wʋsgo bad kẽngã a soab sẽn yũud koomã la a yɛɛsdẽ wã yẽ me tẽbdame n baooda menga sãn paam yãmba a paama ned sẽn wa n na n fãaga a tõnd n gãda yãmb nusã yãmb karsã n lagem taaba la tõnd n maan formation wã tõnd tara wa na-kẽndre maan sãm sẽn tõe t'a soaba n gã tõnd to-to tõnd tõnd fãagd menga n sõnga soabã t'a yi daar sẽn welg toor zall botoonre zoe kiuurã sẽn pisi la a nu fãa tɩ n dũniyã fãa yel kɛpẽ lagm n lebg n tẽegde b sẽn na n dɩk na-kẽnd ning n tõoge tɩ koomã sẽn dɩt nin-buiidã bɩ a tõog n boogã sã yẽna yʋʋm tʋ la piila a yooba sẽn looge tʋʋm no-kãseng ningã sã n geta sã n yaa ne yel-kãng pʋgẽ wã a wilgame tɩ sẽn na n ta koam pis-naase la koomã rɩa a sã ne OMS rãmba yʋʋm tʋ la a wa yaa n zẽk n tʋg n ta yʋʋm tʋ la piila a wa yaa yaa neb million yiibu besem nu la koom sẽn dɩ wã Radio Wat FM kelgdba sũlli maana tagsgo n da teed sẽn wat ne yɩlemde yaa wa pek teedo saase sẽn kẽnd ne sã fãa koom sẽn na yɩl n tõog tɩ sõnge yõg walame log tɩ yɩla tɩ b tõog n paame yɩlemde yaa sibrã zoe kiuurã sẽn pisi la a naase sẽn looge yõ walme me a bee sãab commune wã d paamda vẽnem sĩid woto ne Sanata Siré la Ami Valian FM Galon-Tenga Radio Hakika kelgdba b sẽn boonde tɩ auditeur dãmbã sẽn dɩk n taasã ad yaa saase Serpierre dãmb n leb n paasa fãn koom sẽn tũudi ne kũund kãnga auditeur dãmbã lagm n tar sũlla ratame bãmb me kẽsb toogo sõnge yɩlgemna yõg war me log tore yiri yaa wotone la Musa Sinaare sẽn yaa auditeur dãmbã lagm n tar sũlla taoor soab wĩneg yã mikame tɩ tõnd sɩd wa yikame yetɩ dat n senga tʋʋma gilg n ges log tɩ yɩdame la tõnd sẽn zĩnnã a boan tɩ yãka yõg war me n log tora yɩre b na n kell n bɛda yãmb miskoro wã n pʋʋs auditeur dãmbã gill fãa tɩ b sẽn tʋma b tʋma b menga tʋʋm ning b n tʋm yibe wã tõnd pa tar noor n pʋʋsd wẽnnaam na n yaoba pʋʋsa barka
Logto lir kanga majora gara lohorma mpere tum ninga radio wat FM auditeur da masamana le logor pore ebkelame ambole nemni se sintendike kotba na kendel budu to kelen songba Ismaël Bolgo ya yogo arme logto lir tor saba Kono kwe ha yam yo wala sunoro kata noro nampos auditeur mai obnya yam songo na wa son ton le unité là en tout cas ton sunu o so la bon nimbi ni han tension ton fa ba hésiter wa son ton bora songre Logto lir kanga tsanantin yamba asingan tumna sensingeni 2020 yumde la halanta kane yung santa logto dire lika tibala kuna kabi ne kellen kitameti radio wat FM galutenga radio hakika kelgadba tawdam kelle am garlu hurma amman bolle tinga tawdam ba tibsungba tinyo war me logto lira mi torum pambugum Parka ami Valéan, Lévia Kamela de Nampusta, Valad Comptable Seka, Béoti qui va son bébé Lewalike, en l'état science n'a qu'il fana Wendo Kondo, Amina.